الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
يرجعون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا الله
الله يا 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 الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا الضالين آمين 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 رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين، من الحلال مرزوقين، عن الحرام معصومين، وفي الجنان منعمين، وعن النيران وبعدين، وإلى وجهك وجه سيدنا صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ولا تجعل من الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. أثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وتقبلها من فضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وما هللناه وما سبحناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة القربة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين، والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والسادات الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إلى ساداتنا أهل المعلى والشبيقة والبقيع وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب، اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب، اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Darul Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya
sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rusan la hadrati muallifi hadzal kitab. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan puasa sunnah. Yang di atasnya lah. Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyata. Rawahu Muslim. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa hari Asyura itu dapat menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat. Nah, ini beda dengan puasa hari Arafah. Kalau hari Arafah yang kemarin itu Allah ampuni dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Nah, jadi mudah-mudahan kita nang puasa sunat lah hari Asyura, mudah-mudahan Allah yang kita puasa kemarin hari Arafah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Nah, ya. Karena kan dalam riwayat ini disebutkan Allah ampuni dosa kita 1 tahun yang telah lewat sudah, dan 1 tahun yang akan datang. Tentu orangnya hidup ya Allah. Nah, mudah-mudahan itu aja. Nah, jadi kalau puasa hari Asyura nanti tanggal 10 Muharram. Nah, itu dapat menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat. Artinya kalau kadida gawian habis puasa. Puasa kecuali sakit saja. Kalau masih sehat, masih bisa ini puasa aja. Ada bapak pian insyaallah bagus saja kayaknya. Nah, kita ini tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita uyuh juai. Kalau pikiran kita lapah juai. Ya Allah. Apalagi musim-musim kayak ini nah. Mau dipikirkan pusing ya Allah. Makanya ulun semalam kada bapadah hendak bulik tuh kalau di jalan tabulik itu aja. Hingga sudah sampai di sana hanya bapadah ya Allah. Karena di jalan tuh penjagaan naik. Ada ya penyekatan. Cuma pas ulun lewat nang jaga kadida itu benar ya. Ya Pak Jes. Tanya. Kalau mangkada itu kah? Nah, ulama beda pendapat itu. Kalau langsung mangkada di situ ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dua-duanya dapat pahala mangkada, dapat pahala puasa sunat dapat. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan dua-duanya parai. Sunat parai, wajib parai. Nah, ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Nah, kalau puasa itu aja lah. Cuman yang penting itu bila berpuasa tuh kalau bisa jangan berpadah itu aja. Kan karena kemarin disebutkan di sini disebutkan barang siapa yang berpuasa sunat tidak diketahui oleh seseorang
Artinya yang tahu puasa hanya dia, orang lain kada ada yang tahunya, maka Allah tidak akan rela memberikan pahala apapun kecuali pahala surga. Dengan catatan bahwa puasa orang kada ada yang tahunya. Dalam artian puasa kayak puasa sunat, cuma kayaknya bila diundang orang, ujar orang ke rumahan yuk bersalamatan, makan hak ada apa-apa. Jangan kan maaf aku puasa aja bungkus itu beri supan. Masalahnya bila membungkus ini nyata 2 bungkus. Ini maaflah, kita kalau puasa sunat orang membungkus akan tuh ada mungkin sebungkus, bisa 2 bisa 3, kasihan ya orang. Nah itu masalahnya, kita kada perlu dikasihani. Makanya bila berpuasa sunat itu berenai aja, bila ada acara datangi, jorang makan jangan bertambah. Pahalanya dapat saja, pahala puasa sunat dapat, pahala menyenangkan hati orang dapat. Nah itu. Yang penting orang kada dan tahunya itu aja. Ini nangaleh nih. Ada kita nih kelihatan bang. Apalagi kawan puasa aja. Je. Ketahuan ya kawan bina uyuh awak. Orang jangan dilihatakan. Ini makin puasa makin pucat ya Allah. Kalau ikan Allahu Akbar. Jabrullahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hawal puasa tuh nyata dah. Tiba-tiba berbuka belum makan tadi dulu lah. Nah, artinya jangan terlalu dilihatakan itu aja. Ada penting kita minta tuh ridha Allah, bukan inta lihatakan lawan manusia. Seakan-akan nih aku nih puasa, nah karena puasa lalu uyuh, jangan. Nah ini boleh status pulang. Maaf ya kada kau datang ke undangan lah, aku lagi puasa. Nih maaflah di musim-musim yang kayak ini jangan sampai di WhatsApp kah, di IG kah, di Facebook kah. Apalagi kalau bisa jangan memposting makanan. Kasihan orang yang kada makan, kasihan. Atau orang menjual makanan ada payuk, kasihan orang. Ya kalau bisa jangan. Nah, kalau berjualan tuh lain kisah. Kalau berjualan tuh wajar. Ini kan kadang-kadang alhamdulillah aja baru habis makan 3 piring. Kayak ya kapan nang makanannya tulangnya banyak. Nah, di musim-musim kayak ini kalau orang lain ada bapak nih wadah sidin tuh, nah kita memajukan orang tuh pahalanya ganal. Datangnya sidin ini bagus ya. Intinya apa tadi? Intinya jangan bapak dah itu aja. Kayak muridan kan, muridan kada narik ke hari ini aja, dah puasa aja. Kalau wae gak tah. Allah ya. Pak Ajis lah. Maaf Pak Ajis lah kada bapak dah ulun bulik semalaman. Pian matahari kalau untuk kada bertamu kita ya Allah. Tapi alhamdulillah Pak Ajis terlihat binian bungas. Tenang Pak Ajis. Terlihat syarifah Pak Ajis ya Allah. Soalnya kada bulik-bulik Pak Ajis. Ada lagi. Nah, jadi intinya kalau pesan jangan berpadah. Pagi ini hari Asyura lah, hari Asyura puasa nyana. Dan beranai aja. Cuma pulang ini penting pulang lah. Jangan maulah gawe itu aja. Tahu esok Asyura bacaraan itu maulah wal orang. Itu maulah perkara lagi ya lah. Misalnya besok hari Asyura, nya bersengaja bersalamatan. Aja supaya buahnya kada makanan. Lumayan aku aja makanan kada habis, amplop banyak. Nah itu jangan juga, kita lihat situasi dan kondisi, lihat di bujur-bujur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la summan tasi', rawahu Muslim. Kata Nabi, apabila aku masih tetap hidup pada tahun akan datang, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Karena Nabi ingin membedakan Islam dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu puasa hari Asyura. Jadi untuk membedakan itu 9 tambahi itu aja.
Cuma sayangnya Nabi kada sempat lagi. Nah, kita mun hendak puasa silahkan kada apa-apa. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang lain lagi lah. Hari Asyura pas dah artinya kayak inilah. Bila hari Asyura hendak boleh bubur silahkan. Cuma makannya malam itu aja. Makannya waktu berbuka itu aja lah. Jangan sampai waktu siang, wah baulah. Lalu mau cari keawanan, ya. Ini kebiasaan orang kita tuh sebuting bang. Ulun lihat makin kawan puasa, makin digodanya, ya Allah. Kawan kada puasa, kada dem bawa pas kawan puasa makanan yuk ya, ngomong mana ya kawan nih. Makin kawan puasa makin hendak bawa makanan. Kawan kada puasa kada dem bawa makanan. Nah, idza sumta minasyari salasatan fasum salasa asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, Imam Tirmidzi itu bacanya 3 Abdullah lah. Bisa Tirmidzi, bisa Tirmidzi, ya. Bisa Tirmidzi. Nah, kalau karena ada orang Haji Tirmidzi aja, bujur aja. Atau Haji Tirmidzi, bujur aja. Atau Haji Tirmidzi, bujur aja. Karena dibaca kalau dibaca 3 itu aja. Nah, kalau salah ini aja, jangan juga ya Allah. Paling nyamannya Abdullah, nyaman mana dah. Kamu boleh kedul? Hah? Baru datang juga kah? Mantap saya posting foto-foto. Nah, jadi kata Nabi, apabila kamu berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Itu namanya puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. 13, 14, 15. Makanya di penanggalan Hijriah itu biasanya ada 13, 14, 15 itu bertanda Ayyamul Bid, artinya puasa putih bahasa kita. Tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, bulan Hijriah. Lah lain tanggal Masehi, lain lah penanggalan. Mun hendak puasa sebulan 3 kali. Ya, 13, 14, 15. Cuma di wadah kita ini kan terbiasa bang lah. Kadang kita lihat tuh Januari, Februari, Maret, April itu kan biasa. Amun pian bahaji ke Makkah bingung untuk enak. Hari tanggal berapa aja? Udah tahu lagi kita. Karena di Arab tahunya orang tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 Zulhijjah ya dong. Di Arab tuh kan tahu, ulun dulu udah tahu tanggal deh. Nang tahunya apa? Berangkat ke Makkah tanggal sekian. Nanti wukuf berangkat tanggal sekian. Nanti kami itu jangan tahu. Selebihnya udah tahu lagi. Kan tanggalnya ada bang, tanggal mana? Semua tanggal Arab kayak apa? Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u sauma ayyamil bid fi safarin wala hadarin. Rawahu Tabrani. Kada kawada kita kayak ini kayaknya nih. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa hari putih 13, 14, 15 baik dalam bepergian atau di rumah. Musafirkah Nabi tetap menggawi, di rumah kah tetap menggawi. Kita jangankan musafir, di rumah gini parai. Artinya paling kada tahu lah. Artinya Nabi ini waktu dalam perjalanan kah atau di rumah kah, bila tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah setiap bulan Sirin berpuasa. Nah, artinya kada meninggalkan walaupun dalam perjalanan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada lagi. Inna yaumal itsnaini wal khamis yaghfirullahu fihi ma likulli muslim illal mutahajiraini yaqulu da'huma hatta yastaliharahu Ahmad wa Ibnu Majah. Nabi senantiasa berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Lalu ada orang bertanya kepadanya, ya kan?
Sesungguhnya hari Senin dan Kamis adalah di mana Allah mengampuni dosa-dosa setiap muslim. Nah, kecuali orang yang bermusuh-musuhan, tidak mau bicara. Lantaran permusuhan Allah berfirman, tinggalkan keduanya hingga mau damai. Nah, jadi ini penting juga lah. Berpuasa sunat bagus say Senin Kamis. Tapi bila kada bataguran, berartinya kada artinya puasa Senin Kamis. Tapi lawan kawan bakal lahi kada bataguran. Ya apa? Muridan misalnya lawan Abdullah kada bataguran. Misalnya aja misal Abdullah kenapa aja tiap malam Jumat muhaqo deda guru aja padahal betatai nih dasar aja muridan ini di settingnya muhaqo ada muncul misalnya lah syariatnya kada bataguran walaupun puasa Senin Kamis tidak ada artinya. Nah, tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi tetap hablum minallah tetap dijalankan, hablum minannas juga dijalankan. Nah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumul Itsnain wal Khamis faqala tu'radul a'mal fihi ma uhibbu an tu'radal a'mali wa anna sha'im." Rasulullah senantiasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan beliau mengatakan amal perbuatan hamba dihadapkan pada Allah pada kedua hari itu. Aku suka amal perbuatanku dihadapan kepadanya dalam keadaan berpuasa. Jadi kata Nabi, amal perbuatan itu diangkat kepada Allah Senin dan Kamis. Artinya apa? Aku pengen ketika dihadapan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, sama kayak orang sekolah aja lah. Nih misalnya sekolah kayak keanakan tuh ada istilahnya apa? Ulangan harian. Tanpai ya. Kenapa? Kada bernilai. Tapi karena bila ulangan nang 3 bulanan semester bujur-bujur karena ini nang dinilai. Nah sama ini tadi Rasulullah kenapa puasa Senin dan Kamis? Karena pada Senin dan Kamis itu amal kita ini diangkat. Rasulullah pengen ketika diangkat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa. Nah, berpuasa alhamdulillah ya sidin. Kenapa? Karena orang berpuasa itu sedikit banyaknya berdosa jarang mau tagawi. Kenapa? Sia-sia puasa amun tagawi. Orang berpuasa itu kan biasanya uyuh, kada mau berjalan, kada mau kemana-mana, kada uyuh tadi tuh. Lalu perbuatan dosa pun bisa dihindari. Nah, apalagi di sini nyaman pian, mana bahas sih, tinggal putar aja lagi. Aku ada belakang tinggal ambil masjidnya nyaman. Orangnya samuan buahnya nih. Nah, itu tentang puasa pada hari Senin dan Kamis. Nya lain juga yang kalau orang memang biasa berpuasa nyaman aja nya. Tapi kalau orang ada tapi biasa berpuasa ini nangaleh. Ramadan itu kenapa kita nyaman puasa? Samuan orang puasa nyaman aja kita. Ya Allah. Kayak orang bersepeda tuh nah. Bersepeda walaupun 10 kilo nyaman aja beiringan. Coba sorangan. Locot cuy, lama lintohot. Ini kayak ada orang banyak tadi lalu rame. Apalagi pian kayak di Amuntai itu, di Kampung Ulun tuh nah. Itu sekolahan pian ada komplek di nama kampungnya Sungai Malang. Kan sungainya gin Malang kada bebenyu. Sungai Malang. Ini Sungai Malang tuh jadi kenapa digelar Sungai Malang karena bajunya jarang masuk. Lalu Malang mana di situ? Ada juga kampungnya Sungai Banar. Kenapa Sungai Banar? Karena di kampung itu pernah orang datang ke situ ambil air wudhu di batang pas buli tertinggal barang diingat dibuliki tetap ada. Nah juga artinya sungai itu Banar, orangnya ini baik-baik semuaan di situ. Nah mana tadi? Nah jadi tadilah Senin dan Kamisnya kalau orang memang tak biasa berpuasa pian nyaman. Tapi kalau orang kada tak biasa berpuasa desa berat pian berat kada kawa kayak pian bayang tarawih 20 rame
Taimbayan. Coba sorangan locot juga Yalah. Apalagi misalnya Jumat esok nah. Hatib sampai 25 menit di atas. Gawilannya lagi. Ikam dululah bila ada hatib lawas di sini jadi hatib. Ikam bayang kuliah kul wallah gen. Papaya supaya nyenangkan hati jamaah sedikit, artinya ikam mencepati sedikit. Ada bapak bagus saja. Itu peringatan lawan bubuhan hatib ya lah. Nyata aja amplopnya sama kalau nikah ya Allah. Ada lagi Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah ay yata'abbada fiha min ishri dzilhijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadri." Nah, lewat sudah kita nih. Tidak ada hari-hari yang disenangi oleh Allah untuk disembah daripada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Maksud 10 hari itu tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Lewat sudah kan? Berpuasa pada tiap harinya sama pahalanya dengan berpuasa setahun. Dan beribadah pada tiap malamnya sama dengan pahala beribadah malam Lailatul Qadar. Nah, artinya malam 1 Zulhijjah sampai malam tanggal 9 itu sama beribadah malam Lailatul Qadar. Puasa siang harinya itu sama dengan berpuasa selama 1 tahun. 9 hari puasa sama dengan pahala 9 tahun. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Nah, nyaman kita umat Nabi Muhammad inilah, amalannya sedikit, pahalanya banyak, itu nah nyaman benar itu. Itu yang kita cari ya lah. Artinya apa? Gawiannya sedikit, gajinya ganal. Istilah kawan ulun tuh apa? Kada apa-apa pangkat kopral, tapi gaji jenderal. Nah, ya bagus lah. Ya, ada apa? Yang penting itu pahalanya. Nah, pahala ini nang kita bersyukur menjadi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad tuh ini kita bersyukur lawan Allah dijadikan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika amalan-amalan kita sedikit tapi pahalanya jauh berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyaman kita nih. Bayang isya berjamaah pahala beribadah setengah malam. Sembahyang subuh berjamaah pahala beribadah semalaman. Nyaman ya Allah. Artinya habis dibikin guringan lagi ada apa ya. Tapi subuh berjamaah sama pahalanya malaman. Nyamannya esok pulang Jumat badahulu datang ke masjid sama berkorban seekor onta. Ayo nanda badahulu esok jam 10 datang ke masjid. Ini tampulo PPKM ya Allah. Tampulo beribadah ya bujur-bujur. Ini kadang PPKM pusing di rumah sorangan kada digawian aja. Kisahnya mencari gawian. Ada mas ulunnya anak beribadah esok. Nang semalam kada berkorban. Ayo ke masjid esok badahulu. Ya, masjid badahulu jam 10 datang ke muridana lah. Jam 10 pahala sama dengan pahala berkorban seekor onta. Hah? Kada apa-apa aja. Jangan ke masjid nyetelakan anu bener euy. Minyak bulik ya lah. Goreng pulang. Tapi sini ada bagus saja di sini ya Allah. Bagus. Tampulo apabila lagi tampulo awak sehat, tampul orang banyak mumpung. Pian buka WA itu nah. WA ini dibuka tiap hari innalillah samuan. Sawat kada kita bertobat lawan Allah terlalu ya lagi. Ya pajis lah. Buka WA pian innalillah. Di masjid pulang assalamualaikum ya sudah nih. Yalah. Wah. Di jalan pi amun di sini masih mending pian kalau masjid Al-Ma'ruf itu pengajian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiong nah ya menjauhannya nih. Ya bayangkan. Kada gentar lah kita. Ada gentar lah kita. Ini mumpung bila lagi. Bila Muridan lahir hari apa Muridan? Selasa ikan meninggal kena.
Tahu gitu. Makanya kawin sudah lah. Kiamat sudah dekat nih. Ada muridan nih rupa bungas, usaha ada, apalagi, apalagi memilih yang jadi kada dapat tuh berpilih gitu bang mah. Coba jangan berpilih dapat teh kan. Anu goroy katohaan ya. Ada bapak tuha ya Allah baik lagi tuha cepat mati kawin bulangi kam. Astagfirullahaladzim. Anu lah nih maaf ulah nih kita anu supaya ulun tuh supaya imun pian tuh kuat itu aja nah. Ada apa-apa supaya pian tertawa senyum itu maulah orang senyum tuh pian pahala ganal. Jadi ketika pian tertawa senyum itu luar biasa ekspresi. Coba pian lihatin nah. Pertama senyum, kedua ketawa itu meningkatkan imun. Berduit kadida apa kadida kopi atah hiring nah ya. Ayo ini harus imun kuat imun bujur tuh. Orang bahari itu kenapa kuat-kuat? Kenapa? TV kadida, HP kadida, telepon kadida, santai hidup. Nah, santai hidup ya lah. Kadida yang dilihat, kadida dengar nyaman, tahunya apa? Kapahumaan. Siang apa malam buluh anak itu aja gawian. Nah, ada kenapa tidak ada yang didengar? Makin banyak didengar makin pusing pian. Dah lanjut. Abu Dawud meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'al Dzulhijjah. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah semalam. Ya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lagi nih. Afdalus shalah ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil laili. Wa afdalus siyam ba'da syahr Ramadan Syahrullahil Muharram. Muharram kayaknya. Salat yang paling afdal selain salat fardu adalah salat sunat di waktu pertengahan malam. Memang paling afdal itu memang bertahajud, Bang. Bertahajud. Karena dalilnya ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Makanya orang rancak bertahajud tuh hanya baca haya. Kemudian pembawaannya tenang. Kada gerasa gerusuh. Tuh bawaan orang bertahajud tenangnya. Kenapa jadi tenang? Orang guringan, sanggupnya bangun, tenang lah. Nah, jadi bila masih nang penyarikan, emosian, itu kada usah bertahajud, lihat aja. Bagus pian kalau ada waktu tahajud bangun. Nang bagus tuh sebelum subuh tuh ya, jadi mepet waktu. Dan puasa paling afdal setelah puasa bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Nah, lewat akan datang nih. Afdal itu. Puasa bulan Muharram. Paling kada hari Asyura. Hari Asyura paling kada. Tapi dipadahkan dalam hadis riwayat Muslim ini, puasa paling afdal setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu bulan genjatan senjata, ya Allah. Ada peperangan, jadi situ mulainya ramenya. Anas radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ada lagi. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal man sama yauman min rajaba saqahullahu min dzalikan nahri rawahul baihaqi. Ini ada kita ada tahu, hanya tahu ini kita. Ada riwayatnya mengatakan sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai yang diberi nama Rajab. Sungai. Ada sungai namanya Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada air susu. Lebih putih daripada air susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Pak Jes? Madu manis kalau madu nang bujur, abon madu sautingnya kancur kita. Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, sehari bulan Rajab, kan jarang ada nih, maka Allah akan memberi minuman dari sungai tersebut. Nah, Rajab sehari, tanggal berapa kah Rajab tuh? Sehari aja puasa
maka akan mendapatkan minuman daripada sungai Rajab. Intinya tetap puasa wajib tetap, katakanlah mbah yang 5 waktu tetap, kalau wae kena mbah muka itu aja puasa bulan Rajab aja sudah sebuting, sisanya kada lagi pukul malaikat juga. Ini nah sunat lah, ini jangan sampai ini wah ini pun banyak pengajian, banyak nang amalan-amalan tuh nang ada karuan itu nah banyak pun. Dikiranya ini aja nang 5 waktu tuh tetap kata kunci, salat 5 waktu tetap, puasa Ramadan itu tetap, itu aja. Nah kayak kehidupan di dunia ini tergantung salat 5 waktu. Bila salat 5 waktu tepat waktu, urusan akan dipermudah oleh Allah sesuai tepatnya kita. Bila kita katuju lambat jua tuh, itu aja rumus sudah tuh. Anas berkata, ada lagi lah, ini setting lagi lah. Puasa paling afdal setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Ada lagi riwayat yang lain, lantaran menghormati Ramadan. Karena Rasulullah itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, hampir sebulanan, hampir bulanan. Sedang sedekah afdal adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ini ada Roma amalakan bian puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan ada juga. Amalakan 3 bulan. Tapi terserah aja kalau jadi masalah. Cuma ada riwayat tadi memadahkan bahwasanya puasa paling afdal setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Riwayat Anas mengatakan puasa paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Karena itu yang tanggal nisfu Sya'ban karena itu ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la faqala inni idan lasaimun rawahun Nasai wal Baihaqi. Pada suatu hari Nabi masuk ke rumah lalu berkata, adakah makanan di sisimu wahai Aisyah? Ya kan? Lalu Aisyah menjawab, tidak ada. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku apabila tidak ada makanan maka aku berpuasa sunat. Ini lalu jadi hukum bahwa niat puasa sunat itu boleh aja di siang hari. Kada apa-apa dengan catatan kada makan kada minum sebelumnya. Kayak Abdullah nih misalnya, lah bangun subuh kada makan kada minum ya, langsung jadi imam di sini. Pas balik ke rumah nakoni bininya adalah makanan yang bini kadeda tanggal 29 dah duit habis ya. Oh Abdullah kalau kayak caranya aku puasa. Nah itu kan bapak boleh lalu berniat di siang hari. Ini pas tanggalnya ya Allah. Nah pas. Artinya dengan catatan kada makan kada minum sebelumnya. Nah, 2 hari boneka mengajian ya Allah. Sampai sini aja lah, jam 9 kita sesuai PPKM. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, bil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita. Allah permudah urusan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salam mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima alimna ma yanfa'una wa sallallahu fahma ala muslimin akhnas ta'ala bil ilmi wa bin syami ta'at bi rahmatika arrahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.